नूतन वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। मने अछि आज हूँ संडे। जो संडे रे कही प्रति संडे रे गोटे अलगा प्रकार वीडियो आसीबो जोटा कि हमको फाइनेंस को लेकिन आसीबो। आज मु गोटे से फाइनेंस विषय रे आलोचना करी। मु जने इंश्योरेंस एडवाइजर मो अनुभूति रु मु कहबी इंश्योरेंस रे काम करूची। इंश्योरेंस एडवाइजर बड़ लोकों को भी भेटी, धनी लोकों को भेटी, गरीब लोक मान को भी भेटी। मु गोटे आज मो अनुभूति रु कहबी जो मैंने अल्प रोजगार करूचंती से माने मु जेतबेले तांको पाखरे पहुँचुची से माने कहउचंती हमर तो खाइबा को पैसा होनी, आमे रखिबु कौन, संचय करिबु कौन, हमर खर्च हो जाउची, किछि रहुनी पाखरे। मु प्रथमे से बाबद रे गोटे छोटिया गप कहूची, से गपटी को सुनंतु, तापरे आमे कौन करबा को पड़िबो से विषय आलोचना करिबा। बापा माँ गोटे छोट पुओ हठात दिने छोट पुओ देखुथिला, टीवी देखुथिला, गोटे बड़ प्रोग्राम देखिला। से प्रोग्राम होता है गोटे राज्यर बाहर, अन्य राज्य रे प्रोग्राम होता है। सेठी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एम सब जोग दे थांती। से पिलाटी चाहिला ता बापा माँ को कहला, जेतबेले से देखिला बहुत छोट पिला जाइचंती, तांको बापा माँ जाइचंती, सेठारे देखुचंती। पिलाटी ता माँ को बापा को कहला आ मु केमिति मु जाई सेठी देखंतिनी। ता बापा माँ कहले देख रे बापा, हम पाखरे बहुत कम पैसा, बापा दिन मजूरिया 200 रु 400 टंका, 300 400 टंका तांकर रोजगार, से परिवार चलिबो। को दिन काम अच्छी काम नहीं, किंतु आमे जाई परिबानी। केमिति जिबा बापा कह, केमिति जिबा। बापा माँ को जेतबेले पिलाटी कहूची मु जिबी जिदी धरुची, ता माने ता भितरे बापा माँ कहले बाबा गोटे काम कर, तू जो चॉकलेट खाऊचु, कुरकुरी खाऊचु कि माने अजथा जोटा खाद्य खाई सारी कि से जो अदरकारी जिनस गुड़ा जोटा आम शरीर पर क्षतिकारक बा आवश्यक नहीं, तू ताको खाना, लिमिट रे खा, अधिका खाना। तू किछि पैसा गोटे कुंपी दे देले एइथिरे तू पक्का, आमे जिबा आर वर्ष को जिबा। कले बापा माँ चिंता कले आमे केमिति करिया। माँ तार चा पान खाऊ थाए, किंतु माँ चिंता कला मु भी से चाह पान को कम करी किछि सेव करी। बापा सफल पान मद चाह भी थिला, सी भी चिंता कला मु किछि रखी। से गोटा कुंपी तैयारी कले। ए कुंपी रे बापा माँ पुओ 3 जन पैसा पकैया स्टार्ट कले। 10 15 20 एमिति पकई चलिले। माने अजथा खर्च, जोटा अजथा खर्च से पैसा को पकेले। तांको आवश्यकता पैसा से तांकर खाइबा पीवा पिंधिबा छाड़ी कि जोटा अदरकारी तले पकई चलले। वर्ष शेष बेलू से कुंपी खोलिला बेलू तांको पाखरे 10 रु 15 हजार टंका अच्छी, 10,000 रु ऊर्ध्व टंका कुंपी रे अच्छी। से 10,000 टंका रे तांकर जो आवश्यकता थिला, लक्ष्यटा थिला, ता पूर्ण हैला बा से पिला को नहीं जाई परिले। ता माने मु ए कपटी कहूची माने केवल कुंपी रे पकई दबा अर्थ नुह। आ लक्ष्य थिला आमे जिबा से जगह को पो को नहीं की, किंतु एटा संभव होला। ठीक मु वर्तमान टॉपिक ऊपर को आसुची। जी अल्प रोजगार करूची, अल्प रोजगार अर्थ 10 रु 15 हजार टंका रोजगार करूची, सी केमिति सेव करिवे लॉन्ग टर्म रे। से इंश्योरेंस सेक्टर रे सेव करंतु, बैंक रखंतु कि पोस्टल रे रखंतु कि अन्य स्कीम रे रखंतु, किंतु लक्ष्य पूर्ण होतिबा दरकार। डिफरेंस अछि। इंश्योरेंस रखिले कौन लक्ष्य पूर्ण हबो, बैंक रखिले कौन लक्ष्य। इंश्योरेंस रे गोटे बड़ जिनस रहउची इंश्योरेंस रहउची। बैंक रे में इंटरेस्ट पाइबा, जति पैसा थी तार इंटरेस्ट पाइबा, जहाँ मिल से। किंतु आज इंश्योरेंस सेक्टर जदि रखुचे किसी आम असुविधा हो जाऊँगी, सेठी आमको गोटे बड़ बेनिफिट मिलूँ, आम फैमिली सेव होची।
ଏବେ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରୁଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବେ ଯାହା ମୁଁ ପକାଇବି। ଏବେ ଟପିକ୍ରେ ଆସିବା। ଜଣେ 15,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି କି 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ସେଭ୍ କରିବ। ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦରକାର। ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ୍। କେଉଁଟା? ଆବଶ୍ୟକତା, ସଉକ, ସଞ୍ଚୟ। ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛେ ତାର 50% ଆମ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଲଗେଇବା। ନିତ୍ୟଦିନ ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ 50% ଲାଗିବ। ଯେତିକି ରୋଜଗାର, ମନେ ରଖିବେ, ଯେତିକି ରୋଜଗାର 50% ଲାଗିବ। ଯିଏ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ କି କମ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, 30% ସଉକରେ ଲାଗିବ। କ'ଣ ସଉକ? ଆଜି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିବି, କାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, କାଲି ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟା କ'ଣଟା କିଣିବି, ସେଟା ସଉକ। ତା ପାଇଁ 30% ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟା ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି, ଆମର ସେତିକି ପଇସା ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା, କିଣିବା। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ନାହିଁ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲେ ଆମେ ତ ଲୋନ୍ କରିପାରିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସେଇଟା ତ ଡିଫରେନ୍ସ, ସେଇଟା ସେ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଲଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ସଉକରେ କରିବା ଅଲଗା। ସଉକ କରିବା 30%ରେ, ଆଉ ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ 20%। 20%କୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା। 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ, କି 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବା ଆମକୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, କାମ କରିପାରିବାନି, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବା। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ସେଭିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 20%କୁ ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବା ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯିଏ ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଛି ତାର ଯଦି 20% ସେ ସେଭ୍ କରିବ, ସେ କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେଭିଂ ତାକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଭାବନ୍ତୁ। ରୋଜଗାରର ଅଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ତା ମାନେ ଆପଣ 10,000 ରୋଜଗାର କରି କହିବେ ମୁଁ ଆଜି 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରର 50% ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, 30% ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଉକିନି ପାଇଁ, ଆଉ 20%କୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ସେଭ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଭ୍ କରିବି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାରିବେ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଉ ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗୋଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ। ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଡାଉନ୍ ଥିଲେ, ବା ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆପଣ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କଥାଟା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମୋତେ ଯେତେ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଆପଣ କରିବେ, ମୋ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସିବି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଦେଉଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି, ଏବଂ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଫ୍ରି ସ୍କିମ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଅଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।